Bienvenue sur ma chaîne, مرحبا بكم في قناتي. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Donc aujourd'hui je vais faire un plat du Moyen-Orient, j'espère qu'il vous plaira. اليوم غندير واحد الأكلة نتمنى تعجبكم كيقولوا لها المقلوبة. Donc il nous faut 1 kg de viande d'agneau, مهم كيلو ديال اللحم ديال الخروف, un gros oignon, بصلة كبيرة مشلضة غليظة, جوج مطيشات, 2 tomates, voilà, des aubergines que j'ai fait frire, des poivrons que j'ai fait frire. المهم بودنجان راني قليته وفلفله راني قليتها نوريكم كيفاش درت ليهم. نص كيلو ديال الروز, donc 500 غرام de riz, de l'huile d'olive, زيت البلديه, هنا عندنا الملحه, السكنجبير, البزار والعطريه ديال اللحم وشويه الثومه. Là il nous faut de la cardamome, مهم عندي شويه الهيل, كيقولوا لي القرقله. Donc voilà, comme je vous ai dit, خصني ها هو كنوريه لكم الهيل. Donc c'est la cardamome, voilà, que j'ai moulu dans le moule à café. المهم طحنتها مزيان وغربلتها وخديت هذاك الشيء اللي فيها لداخل. دونك كيما قلت لكم سكينجبير, قحقله ولا الهيل, ملحه, البزار, شويه ثومه غبره و لي زيبيس ديال العطريه ديال اللحم. كما واضح هنايا, comme je vous ai montré, j'ai fait griller mes aubergines. المهم بودنجان قليته في الزيت, من بعد سقطرته. j'ai fait la même chose pour les poivrons. Voilà, درت الفلفله حتى هي قليتها ونشفتها. Donc là j'ai mis ma viande dans ma cocotte. المهم درت اللحم في الكوكوت, زدت عليه شويه زيت البلديه. تقدروا ديروا الروميه, ماشي مشكل. Vous pouvez mettre n'importe quelle huile, c'est pas une obligation, ou même récupérer l'huile des poivrons. Voilà, je fais revenir ma viande. المهم تنقلي اللحم ديال الخروف. انا غندير العطريه. Donc là j'ai mis les épices, comme je vous ai dit, du sel, du poivre, gingembre, ail en poudre et les épices pour la viande. المهم كيما قلت لكم, ها الملحه, البزار, سكينجبير, شويه ثومه غبره والعطريه ديال اللحم. Je vais rajouter mon gros oignon. Donc là je rajoute mon oignon assez haché finement, grossièrement quand même, pas finement. المهم مشلض غليظ. غادي نخليهم يتقلاو. donc je fais revenir tout ça. Là je le fais à feu doux. المهم العافيه ما تكونش بزاف, تكون متوسطه. Voilà, donc là j'ai fait saisir ma viande. Là غادي نزيد واحد يطرو ديال الماء. donc là j'ai rajouté environ 1 litre d'eau. Voilà, je vais tout laisser cuire. المهم نخليه يطيب في الكوكوت ولا في القاميله, n'importe. Donc je l'ai mis dans le faitout, je le fais cuire. Voilà, ma cuisson de la viande est prête. المهم اللحم ديالي ها هو طاب. زدت عليه الهيل, المهم قرقله. donc j'ai rajouté une petite cuillère de cardamome, معلقه صغيره ديال القهوه. n'en mettez pas beaucoup, c'est assez fort comme goût. Voilà, donc là j'ai pris un autre plat. Voilà, j'ai mis une feuille sulfurisée dessus. هنا درت لهاديك الورقه ديال الزبده, درت فوقها مطيشه باش ما تلصقش ليا. j'ai fait ça pour que ça colle pas le fond, pour qu'on puisse le démouler facilement. Là j'ai mis la viande. المهم درت اللحم من الفوق.
درت اللحم راه طايب donc la viande est cuite. Je rajoute voilà je rajoute mes poivrons, mes aubergines. المهم كنزيد الفلفله كيما الطريقه كيما قلت لكم، الفلفله وبودنجال كندورهم هكا على القميله في الحرف. Donc je les mets tout le contour. Je mets un poivron, une aubergine, un poivron, une aubergine et au fur et à mesure vous faites la même chose. كيما وريتكم درت الفلفله وبودنجال، فلفله وبودنجال دورتهم هكا على كامل على القامله. غادي نزيد ديك نص كيلو ديال الرز ديالي. دونك لا جو راجوت mes 500 grammes de riz et là je mets le bouillon où j'ai fait cuire ma viande. هنا درت ديك المرقه اللي كانت مع اللحم صافي. غادي نخلي كلشي يطيب. دونك là je vais tout laisser cuire, je vais couvrir. Ça dure à peu près 4 ساعة, donc un quart d'heure de cuisson à peu près. Voilà, moitié cuisson, voilà. عارف نص طياب، وريتكم نص طياب. دابا صافي ها هو طاب، غادي نطفي عليه. دونك là c'est cuit, je vais éteindre le feu. Voilà, je remets dessus, voilà, comme voilà, pour fermer. Voilà mon plat. هذه هي المقلوبة ديالي. Donc voilà mon plat, j'espère qu'il vous plaira. C'est un plat du Moyen-Orient, c'est un délice. Moi je mets dessus des amandes effilées. المهم انا كندير اللوز افيلي من الفوق كيعطيه منظر جميل وتا المذاق كيجي زوين. المهم هاد الاكله خصها لابد ديروا ليها الهيل. الا ما فيهاش الهيل ما كتجيش زوينه. كلشي على الهيل. دونك ce plat il faut mettre la cardamome, sinon c'est pas le même goût, ça sera pas bon. C'est vraiment, c'est un goût prononcé. Donc j'espère que vous ferez ce plat. C'est un délice, c'est un de mes plats préférés. المهم هاد لو بلا اللي درت راه كيجي زوين 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 زوين، واللي كلاه كيعجبو. نتمنى حتى نتوما يعجبكم ان شاء الله. وعندي هاد الاكله هي عاوتاني مفضله عندي، كتعجبني بزاف بزاف بزاف. نتمنى تعجبكم. Je vais couper une part pour vous montrer. On le coupe comme un gâteau. المهم غادي نقسم لكم واحد المورسو راه كيتقسم بحال الحلوى. ها هي كيما قلت لكم، ها بودنجال، ها الفلفله. donc comme je vous ai dit, on chevauche les poivrons et les aubergines. C'est pas très long à faire, mais franchement c'est un délice. المهم نقطع لكم طرف. ها هو كي كيتهز، المهم كيتهز بحال الحلوى. donc on prend comme un gâteau. Voilà, j'en ai mis partout, mais bon c'est pas grave. نحطها ماشي حتى لهي، ولكن هادشي اللي كاين. المهم نتمنى يعجبكم. نتمنى يعجبكم ان شاء الله. donc j'espère que ce plat vous plaira comme il me plaît. ها هو التقديم ديالو، نتمنى يعجبكم ان شاء الله. donc voilà mon plat les filles, j'espère qu'il vous plaira Inch'Allah.
Donc si vous aimez mon plat, un petit j'aime s'il vous plaît, un petit partage, un petit commentaire. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. ديروا اشتراك مع القناة ديالي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Au revoir les filles et à bientôt pour une autre recette, Inch'Allah.